ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 150 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਧਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਕਰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ SHO ਦਾ, SHO ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ DPO ਦਾ, DPO ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ DSP ਦਾ, DSP ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ IG ਦਾ, ਜੱਜ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਦਾ, ਜਰਨਲ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੇਜਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ MPA ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ SHO, ਤੇ ਜਦੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ MPA ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਜਮੂਰ ਹੈ। ਜਮੂਰ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਤਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। मसीतों बाहर निकल दी, अल्लाह ने हुक्म देता है कुरान च, ऐ लोगो जब तुम ये देखो कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तुम उनमें जाके पहले ये देखो कि कुरान है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्लियर करो जी। और जब तुम ये देखो कि एक दूसरे पे ज्यादती कर रहा है, तो फिर तुम देखने वाले सब मिल के उसके साथ ज्यादती करो और फिर उन दोनों में सुलह कराओ ताकि तुम पे अल्लाह रहम करे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਤੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਕਰਨਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ? अच्छा वीर, बड़ी बड़ी प्यारी चीज गल की है, जमूर गलत है, ठीक है। बड़ा सवाल उठाया, ये सवाल मैं लैके पहले मैं अगर मैं लीडर इजाजत दे, अगर थोड़ी इजाजत होवे ते कंटिन्यू सर। अच्छा सॉरी यार, सॉरी मैं तुहानू रोकिया, लेकिन बड़ा जबरदस्त सवाल तुसीं उठाया। अनायत भाई आपने सुना कि जमूर गलत है? मैंने पूरी बात सुनी है, बिल्कुल जमूर गलत है, सही कह रहे हैं। देखिए ये ऊपर से नीचे तक उसका सर एक मिनट सर, ये जमूर किस तरह गलत हुआ सर? इसको रियासत तो बनी थी। नहीं जमूर गलत है, उसकी बात सही है, मैं आपको समझाता हूँ ना। देखिए कैसे गलत है सर? मैं बताता हूँ ना कैसे गलत है। फिर ओसी भाई फिर आपके पास मैं ब्यूरोक्रेसी को भी छोड़ देता हूँ, मैं पुलिस सबको छोड़ देता हूँ। जेडी ऊपर आओ यार, जेडी ऊपर आओ, खुरम ऊपर आओ यार। और ये मैं सबको छोड़ के आपके सामने रखता हूँ। 5.5 लाख हमारी फौज है, ठीक है। इसमें लड़ने वाले कितने हैं और दूसरे इदारों में, सप्लाई में कितने लोग हैं, सिग्नल में कितने लोग हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन टोटल ये 5.5 लाख है, ठीक है। कोई 6 लाख कहता है, लेकिन है 5.5 लाख। आपकी आवाम कितनी है? ये है 25 करोड़। अगर आपको मालूम है कि इस वक्त 5.5 लाख फौज ने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं पहला शख्स हूँ जो फौज के खिलाफ बात सुन के मुझे आग लगती थी, लेकिन आज नहीं लगती। वो इसलिए कि इस पूरे मुल्क के साथ, इस कौम के साथ इस फौज ने क्या हाल कर दिया, ये दुनिया की तारीख में हमने ऐसे नहीं देखा कि किसी न माँ को बचाओ, न बेटी को बचाओ, न खातून की इज़्ज़त, न मर्द की इज़्ज़त, और सब के सब किसी को नंगा करो, किसी को उल्टा लगाओ। ये क्या है? 25 करोड़ आवाम क्या ये भेड़ बकरियां हैं? ये अगर जमहूर ठीक होती
تو ان کو ٹھیک کرنا 5 گھنٹے کا کام ہے. یہ 2000 میں ایک آدمی نکلے باہر، 2000 میں ایک آدمی باہر نکلے، یہ نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں، آڈیو ویڈیو پریس کانفرنسز، پرانا شوہر نیا شوہر، یہ حاجرہ یہ ماجرہ، یہ ریحام یہ گلالے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے، یہ کس کو کیا سمجھا رہا ہے؟ اس معاشرے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اور پیچھے کون ہے؟ پیچھے آپ کی یہی 5.5 لاکھ ہے، اور انہوں نے پوری عدلیہ کو بھی ارغمال بنایا ہوا ہے. اور عدلیہ تو پہلے بھی غرق تھی، تباہ تھی، اور اس میں اوپر سے ایسا چیف جسٹس آ گیا جو پتنی اداکار ہے، اس ملک کا دشمن ہے، خود بخود بن رہا تھا ہیومن رائٹ کا چیمپئن. اب وہ کیا نخرے کر رہا ہے صرف عمران خان دشمنی میں. یہ اللہ کو جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، کیا یہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے عوام خاموش ہے. عوام کی خاموشی جو ہے نا، یہ جمہور کی خاموشی، یہ بہت بڑا کینسر ہے. اور جب تک یہ مسئلہ حل عوام نہیں کریں گے، آپ پر بیٹھے ہوئے لوگ کبھی بھی آپ پر ترس نہیں کریں گے، اور ان کو موقع ملے تو اس ملک کو انچوں میں بیچ دیں گے. یہ ابھی ہمارے ریسورس کو بیچ رہے ہیں. $1400 بلین کا ہمارا صرف ریکوڈیک ہے. یہ اس کو کتنے میں بیچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یعنی کہ ہمارا سعودیہ ہمارا باپ ہے، کیا ہے ہمارا، کہ اس کے ساتھ مل کر اسرائیل اور یہ دونوں مل کر پاکستان کے $1400 بلین کا ایک ذخیرہ، اس کو کتنے میں بیچیں گے؟ کہ آپ کو $25 بلین ملیں گے، وہ بھی کبھی ملیں گے. تو یہ وہی ریکارڈ ہے جس پر چودھری افتخار نے یعنی حکم دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت ہو جاتا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس ظالم نے تو پاکستان کا کبھی سوچا نہیں تھا. تو اس کے بعد جو چیف جسٹس آیا، عمرہ تھا بندیال، اس نے صبر سے کام لیتے پاکستانی قوم کا صبر ہی تمام کر دیا. اور اب یہ جو نیا نخرہ آ گیا ہے، اس کی کردار دیکھو کہ 5 سال پہلے والے کیس کو اٹھایا ہوا ہے صرف ہیرو بننے کے لیے، اور کرتا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف عمران دشمنی میں لگا ہوا ہے. کیا اس کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگوں کی عزت ہی لوٹی جا رہی ہے؟ اغوا ہونا ایک ملک میں یہ بہت سب سے بڑا جرم ہے. ہر ملک میں اس پر پھانسی کی سزا ہے. یہاں پر فوج عوام کو ادھر یہ ضمانت دیتے ہیں، ادھر سے وہ اغوا کر لیتے ہیں. تو کیا اس چیف جسٹس کو نظر نہیں آتا؟ یار گھر چلے جاؤ، غیرت کا تھوڑا سا غیرت مند بنو. ایسے نہیں ہوتا جو تم کر رہے ہو. تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور الیکشن یہ کبھی نہیں کریں گے، یاد رکھنا میری بات. جب تک یہ عمران خان کو زیرو تو وہ ہو نہیں سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز بروز اس کو عزت بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی یعنی اکثریت میں ابھی 90% تک اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ کیسے الیکشن کریں گے؟ ابھی انہوں نے خود اپنے ایک MP کے تھرو سپریم کورٹ میں ڈال دیا ہے اپلیکیشن کے ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتا. وہ بھائی جب بے نظیر شہید ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا اس ملک میں، اور پھر الیکشن ہوا. 2013 میں کیا کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں، پھر الیکشن ہوا. لیکن اب صرف بغض عمران میں، اور عمران کو یعنی مائنس کرنے کے لیے کیا کچھ یہ انہوں نے تو نہ اپنی عزت دیکھنی ہے، نہ پاکستان کی عزت دیکھنی ہے، نہ قوم کی عزت دیکھنی ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ پاکستانی جمہور کی ہے. جمہور کا مطلب ہے عوام. یہ جمہور یعنی اس جمہور سے عمران خان نے ایک قوم بنایا تھا، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا، دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آج ان 5.5 لاکھ میں سے چند لوگوں نے ہمارے ملک کی عزت کو تباہ اور برباد کر دیا. اگر اس مسئلے میں اس وقت جو فلسطین کے ساتھ ظلم ہوا، اس موقع پر عمران خان کی حکومت ہوتی تو آج پاکستان کی عزت میں 1000 گنا اضافہ ہوتا. اور موجودہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ذرا دیکھیے کہ ان کا کردار کیا ہے. تو میں کبھی بھی جمہور کی حمایت نہیں کروں گا. یہ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانا، جلسوں میں شریک ہونا، یہ قربانی نہیں ہے. انہوں نے نکل کر صرف پرامن طریقے سے پورے پاکستان کو بلاک کرنا ہے. یقین کریں یہ سارے لوگ 5 گھنٹے کے اندر
یہ بڑے بڑے وردیوں والے بھی بھاگ جائیں گے، اور یہ جو چور لوٹیرے سیاستدان جو ان کے انڈر سائے کے نیچے سب کچھ کرتے رہیے، کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور یہ ملک اٹھے گا، اور پھر ایسے اٹھے گا. آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے وقت میں کہ یہ ملک کیا تھا، یہ تو بڑے بڑے طاقتوں کو امداد دینے والا ملک تھا. اللہ تعالیٰ نے بے نیاز دولت دی ہے پاکستان کو ریسورس کے شکل میں، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم صرف اور صرف غلامی کرنے پر صبر کر لیتے ہیں کہ چلو جی ہم کمزور ہیں. وہ بھائی عوام کبھی کمزور نہیں ہوتے، دل کمزور ہو چکے ہیں، دل ہار چکے ہیں. ورنہ یہ جو ناجائز ہو رہا ہے، ایک شہزادہ جیل میں بند ہے، کس لیے؟ ہمارے لیے. ہم اس قابل ہیں؟ ہم نہیں ہیں اس قابل. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، مجھے اس وقت خوشی ہوگی کہ عمران خان کہے کہ جاؤ میں تم پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے تمہارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تب مجھے خوشی ہوگی. اوور ٹو یو سر. تھینک یو جی. میں اپنے خالد محمود کے پاس بعد میں آتا ہوں، لیڈر آف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں اوسی بھائی کے پاس جاؤں گا. اوسی بھائی. جی عابد بھائی تھینک یو ویری مچ سر. باقی بھی شرکا بیٹھے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. نہیں آپ نے انالائز کرنا سر، یہ جو ہمارے یہ لڑکے نے جو جی سوال بالکل اٹھایا، بڑا پیارا سوال اٹھایا. میرے پیارے بھائی نے یہ کہا جی کہ جمہور سسٹم ٹھیک ہے، جمہور غلط ہے. جی جی تو جی جی عنایت بھائی نے شاید یہ صرف نہیں کہا جمہور کہ کے اوپر سسٹم. بات کیا ہے. میرے خیال میں سوال سمجھا نہیں سکا عنایت بھائی. جی آپ ڈونٹ وری میں بات مجھے لیٹ می جی جی سوری میں سمجھا رہا ایک تو میرے پیارے بھائی نے یہ کہا کہ جو سسٹم ٹھیک ہے، جمہور غلط ہے. ٹھیک ہے، تو جب جمہور ٹھیک ہو جائے گی تو سسٹم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. عنایت بھائی نے یہ کہا کہ سسٹم غلط ہے، لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جمہور جو ہے نا، وہ اس لیے غلط ہے کہ جمہور اپنا جو جمہوریت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہی. رائٹ، تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینسیشن ہے دونوں میں. میں نہیں سمجھتا کہ عنایت بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے. کیوں عنایت بھائی؟ اف آئی ایم رانگ تو مجھے کریکٹ کریں ذرا. نہیں، وہ میں تنزیہ کہہ رہا تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنا، جب آپ اپنے ایک ویژنری لیڈر کو لے کے آئیں گے جیسے آیا تھا، اور اس کو موقع نہیں مل سکا تھن میجارٹی کی وجہ سے اور کچھ غداروں کی وجہ سے، تو پھر تو کام جمہور کا بنتا تھا نا، کہ جمہور اس بھائی چیز میں بھی جی عنایت بھائی، میں بھی اسی بھائی یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے تنزیہ میں اسے ابھی بھی کہوں گا کہ سسٹم مطلب کہ کیا ہے. جو گورنمنٹ آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک بک ہے. اس کو پڑھنے والے اس یہ اوپر بک بیٹھا میں ہوا آرٹیکل ایک 8 سے بغیرت لے ہے. کر آرٹیکل 28 تک یعنی عوامی حقوق کی باتیں ہیں. تو کیا کوئی عوامی حقوق کی بات جی ہو عنایت رہی؟ بھائی، یہ چیز تب جمہور پہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ میری بات کو میں میں نے نہیں آپ کہہ رہا کو ہوں کہ میرے ساتھ سیکنڈ ایگری کیا کرو. کہ عوام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مسلم قوم اطاعت نہیں کرے گی، کیا آپ کو نہیں پتا کہ شریعت میں جو تجارت ہے اور شریعت سے سیاست دور نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے اس بات کا کہ شریعت نے سیاست دی ہے اور شریعت نے تجارت دی ہے. شریعت نے جیش دی ہے. جیش عربی میں آرمی کو بولتے ہیں، شرطے کو پولیس بولتے ہیں. یہ ورلڈ جو چینج ہوئے عربک کے، وہ انگلش میں کنورٹ ہو کے پاکستان میں آ گئے. تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ کیا کوئی آسمان سے اتری مخلوق بن گئی ہم لوگوں کے لیے؟ یہ اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین نے ہی بنایا سارا سسٹم. اور جب سسٹم بنایا تو لیکن سسٹم بنانے کے اسلام بعد میں کیا یہ تھا؟ ہے کہ تاجر آدمی حکمران نہیں ہو سکتا. عوام جو ہے وہ اوسی بھائی، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میری کوئی براہ راست آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا میں آیا ہوں. نہیں، میری ان کی اپنی بات بھی سوچ صحیح ہے نہیں ہے. بھائی، وہ جو بات کر رہا بات ہے صرف وہ بات اس کی ٹھیک ہے. سی ہے کہ اچھا ہم اچھا مجھے ہی نہیں میرا بھائی پتا. بات میری ایک بات ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے اب بچے ہیں نا، تو مجھے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ پتر جھوٹ نہیں بولنا. اس کے لیے میرے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میری امت سب کچھ کر سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی. تو اچھا میرا میرا بھائی بچہ بات جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کے اندر وہ چیزیں ہوں میرا گی. بھائی ایک منٹ پٹواری کی جماعت، آپ کو مزہ آئے گا. بڑی پیاری بات کریں گے اوسی بھائی، آپ سنیں اور آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اوسی اور بھائی، بڑی اوسی اچھی بھائی، بات کریں گے، بڑی اچھی بات کریں گے. جی آپ عابد دیکھیں ایک منٹ. سنیں صرف. اوسی بھائی، جی اوسی اوسی بھائی
दोनों जी में थैंक यू, जरा अच्छा समझाने थैंक की यू वेरी कीजिए। मच जी। एक मैं तो सेकंड मिल ज्यादा सकता अनायत है? लाला ज्यादा ब्राड को आप आगे लेके चले, आप कंक्लूड करें, ठीक है? नहीं नहीं आप नहीं, मैं रोटेट उसी करें भाई से माइक बात को। कर रहा हूँ। जी जी सिर्फ 1 मिनट इजाजत है मुझे? जी जी नहीं अच्छा, सर पहली बात तो ये है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि सिस्टम ठीक है, वो मैं किसी और ख्याल से कह रहा था कि यानी अवाम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं अगर अवाम अपने हुकूक समझना चाहें और लेना चाहें, इतनी ताकत हो। दूसरी मैं एक और बात करता हूँ कि देखो, हमने सबसे पहले जब पाकिस्तान हासिल किया तो क्या हमने क्या नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बिल्कुल गलत था, ये बात, ये नहीं होना चाहिए। ये हम खुद गलत उस वक़्त जो कहा गया तो अवाम ने आंखें बंद की, तालीम नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या आप पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं? और चलो फिर आपके ख़्याल में आपने ला इलाहा हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हमने अल्लाह के निज़ाम के लिए बनाया, जो मतलब ये था। तो जब आपने बनाया अल्लाह के निज़ाम के लिए, तो फिर तो आप सूदी निज़ाम में कैसे चले गए? जब आप सूदी निज़ाम में चले गए तो अल्लाह ताला की कहर इस मुल्क पर नाजिल होनी थी। इस किस्म के तमाशे हमारे साथ होने थे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यानी आप देख लीजिए, अपने केयर टेकर को देख लीजिए, अपने जनरल को देख लीजिए, अपने जजेस को देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए। ओवर टू यू सर। जी ओसी भाई। जी थैंक यू वेरी मच अनायत लाला। बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि दो तरफा आग है लगी बराबर की, यानी कि जमहूर और वो जो सिस्टम है ना, मेरे भाई की भी बात ठीक ठीक है कि वो है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करूंगा कि जो एक तस्लीम शुदा हकीकत है, जो एक मुसलमा हकीकत है, पूरी दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आई और जिसके इमरान खान साहब भी बहुत बड़े दाई हैं, वो ये है कि ये जो तब्दीली होती है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ठीक है, वो मेरे भाई, में मुझे आपका नाम नहीं पता, पटवारी दमाद भाईजान, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे उसका जो है वो इफेक्ट होता है। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। हम जो पाकिस्तानी हैं, हम एक बड़ी बिगड़ी सी कौम है, ठीक है ना, हम एक बड़ी बिगड़ी सी कौम है। आप देखें, हम जब दूसरे ममालिक में आते हैं, ठीक है, हम यूरोप में आते हैं, हम यूएस में जाते हैं, या मिडिल ईस्ट में किसी भी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहां सिस्टम इन प्लेस होता है, जहां सिस्टम मौजूद होता है, तो देखिए हम अपने मुल्क में कभी कतार नहीं बनाते हैं। सादी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, तो जैसे ही हम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां सिस्टम होता है, हमें कतार बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पे, आज अगर ये मुल्क आप ये 12 जमातें फेल, 3rd डिवीजन, मैट्रिक पास फौजियों से लेके, आप मिसाल के तौर पे, तजर्बे के तौर पे आप जर्मन को दे दें, ठीक है ना, अपनी जो इंतजामी मामलात हैं वो जर्मनों को दे दें आप, ठीक है, 2000 जर्मन आप जिनके जो आला क्वालिफाइड जर्मन ले आए, आप उनको कहेंगे कि आपके मुल्क, ये मुल्क आपके 10 साल आपके हवाले, ठीक है। आप देखिएगा कि विद इन 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स भी मैं शायद आपको ज्यादा बता रहा हूँ, आपका मुल्क एक बेहतरीन नज्म नस्क वाला और डिसिप्लिन वाला मुल्क बन जाएगा और जमहूर भी ठीक हो जाएगी। यानी वो ट्रिकल डाउन, जब ऊपर से सिस्टम इन प्लेस आएगा, नीचे से हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि अमल दरामद होगा कानून के ऊपर, आइन के ऊपर। आप गलती करेंगे, आपको सजा मिलेगी, मैं गलती करूंगा, मुझे सजा मिलेगी। एक ताकतवर कमजोर के साथ ज्यादती करेगा, तो जो कानून है वो बनाया ही कमजोर के लिए जाता है, राइट। ये जो आप कानून की तारीख को देखें ना, कानून ताकतवर के लिए नहीं बनाया जाता, ना ही ताकतवर चाहता है कि कानून हो, ठीक है। कानून हमेशा कमजोर के लिए बनाया जाता है और कानून हमेशा एक कमजोर को तहफुज देता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, यानी कि ऊपर से नीचे। हाँ, अब अगर सिस्टम हमारा भी नहीं ठीक और हम भी नहीं ठीक, ठीक है ना जी, तो फिर तो ये दो तरफा मसला है। तो इस पे अनायत लाला, मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो आप कहते हैं ना, जैसे इमरान खान साहब वैसे एक शहजादा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना जिंदगी, ठीक है ना, बड़ी लग्जरियस लाइफ और बड़ी अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर जिंदगी उसने हमारे लिए रोल दी, हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, और हमने वो हक अदा नहीं किया। हमें जो इश्क का
وہ ایک حق ہے نا ہمارا. ہم بزدل ہیں تو ہم جمع تفریق ضرب تقسیم میں زیادہ ہم پھنسے رہتے ہیں. تو جو بھی اس کی وجوہات ہیں ٹھیک ہے. تو دوسرے بھائی میرے، آپ نے علامہ اقبال صاحب کی وہ ڈی پی لگائی ہے، تو آپ کی نظر یہ چند اشعار علامہ صاحب کے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن. ٹھیک ہے نا. علم جو عشق ہے اس نے کہا کیا کہ جو یہ علم ہے یہ تو جمع تفریق ضرب تقسیم ہے. بندہ تخمین و زن کر میں کتابی نہ بن، کہ جمع تفریق ضرب تقسیم کر کے صرف یہ لکھی لکھائی پڑھی پڑھائی باتیں نہ کر. عشق سراپائے حضور علم سراپائے حجاب. ٹھیک ہے. تو جو علم عشق ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے. عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفحات عشق تماشا ذات. ٹھیک ہے جی. عشق کی گرمی جو ہے اس سے ہی ہمیں حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی. صرف دو آخری کہتے آپ کی نظر. عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. یعنی کہ جو عشق جو ہے نا وہ ایک اسپیس اور ٹائم کی کریشن ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری کنوکشن ہے اس کے اندر. عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. اور یہ جو یقین ہے نا یہ آپ کو فتح یاب کرواتا ہے میرے بھائی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی عنایت اللہ بھائی آپ والی بات ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جنون کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے. تھوڑا سا یہ ذہنی کیلکولیشن سے نکل کے اور بزدلی کا وہ توڑ کے تو ہمیں اس سسٹم کو چیلنج کرنا پڑے گا، للکارنا پڑے گا اور آؤٹ آف دی باکس آ کے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اوور ٹو یو سر. زبردست. جی نیاز لالا آپ لے کے چلیں گے سر. اور آپ کا شکیل بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، خالد محمود آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تو خالد کے موجودگی میں کیسے چلاؤں؟ خالد تو ہمارا عرفان مولا ہے نا. ہے. جی ہاں یہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو چلائیں بسم اللہ کریں آپ. اور تو خالد آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالے جو اسی بھائی نے باتیں کی اس پر. لالا مختصر سا اگر سوال کو میرے لیے اگر آپ تھوڑا سا دہرا دیں تو میں آپ کا احسان سمجھوں گا. سر میں دہرا دیتا ہوں، اجازت مجھے دیں. جی جی بسم اللہ. جی سوال یہ ہے قمر بھائی نہیں ہمارے یہ دوسرے بھائی ہیں نہیں بلکہ قمر بھائی نے یہ اس ڈسکشن کا آغاز کیا تھا کہ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو دوسرے بھائی تھے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو تھا. یہ پٹواریوں کے دماد ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام ہے نظام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہم عوام کا مسئلہ ہے. ہم عوام ہی نہیں ٹھیک. تو عنایت لالا کا بھی کچھ تھوڑا بہت اسی طریقے سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ نظام بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم عوام بھی اتنے ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ ہم ٹھیک ہوتے تو ہم اس وقت خان صاحب جس طریقے سے ہمارے لیے اسٹرگل کی اور جس طریقے سے وہ آج زندان میں پڑے ہیں ہم ان کو لے کے نکلتے. تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا یہ کنکلوڈ کیا، لالا کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کیا کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو جنون کی ضرورت ہے، سسٹم کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، آؤٹ آف باکس جا کے اس سسٹم کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو دس واز our debate sir. Over to you. اچھا زبردست. جمہور دراصل میں اگر یہ بات کہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد پاکستان سے جمہوریت کا جو یہ لفظ تھا یہ چھین لیا گیا تو یہ بجا ہوگا. کیوں کہ پہلے خان لیاقت علی خان کو، نواب لیاقت علی خان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. قائد اعظم کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. پھر اس کے بعد جمہوریت کو پھلتا پھولتا پروان چڑھتا نہ کسی زی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. تو جمہوریت کا نام و نشان پاکستان سے مٹ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم من حیثیت قوم پاکستانی ہم یک طرفہ محبت میں مبتلا تھے، یک طرفہ پیار میں مبتلا تھے. ہمارا یک طرفہ رومانس جو تھا وہ آسمان کی بلندیوں پر تھا اور ہم پیار کرتے رہے
اپنے ان پیاروں سے میں ان اچھا جب میں افواج پاکستان کی بات کروں گا تو اس میں سپاہی یا وہ لوگ جو دور سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہماری جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ملک کے چپے چپے کی حفاظت کر رہے ہیں، جو اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں ہماری نیندوں کے اوپر کہ ہم آرام سے سو سکیں، یہ میں ان کے لیے نہیں کہتا، میں ان کے لیے کہوں گا جو لوگ اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط نہیں قابض ہوئے ہیں اور جن کو قبضہ مافیا انہی کے جراثیموں نے بنایا۔ تو دراصل ہم خاموش رہے، ہم محبت کرتے رہے اور ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ اغیار کے پالے ہوئے کتے، اغیار کے پالے ہوئے غنڈے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرتے رہے، ہمیں دھوکے میں رکھا۔ جب ہم نے نظام کے پلٹنے کی بات کی، جب ہم نے جمہوریت کی بات کی، جمہوریت کا مطلب میں طاہر القادری کے 2-3 جملے بیان کروں گا وہ جو دھرنے کے وقت انہوں نے کہے تھے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر نہ کروں تو وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ طاہر القادری نے دھرنے میں ایک بات کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ افواج پاکستان کو پنجاب پولیس بنا کر رکھ دیں گے اور پھر میرے پاکستانیوں تم سے تمہارا جمہوری دھرنے کا حق، احتجاج کا حق بھی چھین لیا جائے گا، تم اپنے حقوق کی خاطر آواز بھی اٹھا نہ سکو گے۔ اور عمران خان صاحب اگر آپ نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں جب تلاشی نواز شریف کی لی جائے گی اور پیسے آپ کی جیب سے برآمد ہوں گے۔ تو یہ 3 وہ سنہری حروف تھے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنے کے دوران کہے تھے، اور آج ان کی کہی ایک ایک بات نوشتہ دیوار ہے۔ آج وہی زمانہ آ گیا، اگر پاکستان میں جمہوریت نام کی چڑیا ہوتی تو آج ہر بندہ اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کرتا، آج ہر بندہ سراپا احتجاج ہوتا جو کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، جو ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ جمہوریت ہوتی تو آپ کے حقوق دہلیز پر ملتے، اگر جمہوریت ہوتی تو آپ کو آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کے جو حقوق ہیں اور بنیادی ضروریات کی جو چیزیں آپ کے در پر موجود ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو کہ گندم، کپاس، گنا اور ان چیزوں میں تقریباً خود کفیل ہے، اس میں قحط، افراط زر اور بھوک کا سما رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گندم میں خود کفیل پاکستان میں آٹے کی لائنیں لگی رہتی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جو ملک کپاس میں خود کفیل ہے، جس کا اپنا گنا شوگر ملیں جس میں بے شمار، لیکن آج تک وہ ملک چینی کی پیداوار اپنے پاکستانیوں کے لیے پوری نہ کر سکا؟ تو اس کی ایک ہی وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں ان پر ان اجارہ داروں کی قبضہ، مافیا کا قبضہ۔ تو میری جان میں اس کو اپنے آپ سمیت آپ سب کو شامل کر کے یہ کہوں گا کہ بالکل جس طرح جس بھائی نے بھی کہا کہ اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، تو واقعی ہم لوگ شامل ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم لوگ شامل ہیں، کیونکہ ہم محو تماشائے لب بام کھڑے رہتے ہیں۔ اور اگر اس کو پورا کروں تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کھڑی ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو جن کو عشق تھا تو وہ بے خطر کود پڑے، کسی نے عمار فاروق کو قربان کر دیا تو کوئی ذل شاہ بنا، کسی نے اپنی زبان کٹوا کر اپنا نام عمران ریاض خان تاریخ میں لکھوا دیا تو کوئی تاریخ کے سنہری حروف کا حصہ ارشد شریف کے نام سے بنا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے، جس طرح لالا کی میں یوٹیوب چینلز کا حوالہ دے کر جاوید کیا نام ہے اس کا جو بھاگ گیا تھا، وہ جو میں باغی ہوں جاوید ہاشمی، باغی نہیں دراصل تو داغی تھا۔ اور پھر اس کے بعد اسد عمر اور یہ جتنے بھی باغے ہیں، لونڈے لپاڑے، یہ مفاد پرست،
یہ بے خطر کودنے والے جو تھے یہ تو کود پڑے، لیکن جو چوری والے تھے وہ جان بچاتے رہے کہ اگر میں سامنے گیا تو میری ماں بہن بیٹی کو نہ اٹھا لیا جائے، مجھ پر فائر کھول کر میرے ساتھ ظلم نہ کر دیا جائے، میرے اوپر گولیاں نہ چلا دی جائیں یا مجھے گنگا نہ کر دیا جائے۔ تو اس میں بالکل کسی حد تک ہم لوگ شامل ہیں، کیوں کہ ہم لوگ سراپا احتجاج نہیں بنے، ہم لوگوں نے اپنے حقوق کی خاطر نکلنے سے زیادہ ہم لوگوں نے اس بات کو غنیمت جانا کہ گھروں میں بیٹھ کر اپنی جانیں بچائی جائیں۔ دیٹس اٹ، میں یہی کہنا چاہوں گا، بالکل ہم لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اس گناہ میں جمہوریت کا، پاکستان میں جمہوریت کا نہ ہونا، اور میں اس کو آمریت بھی نہیں کہتا، میں اس کو قبضہ مافیا کہوں گا، کیونکہ میاں شریف کے خاندان، زرداری خاندان یا بھٹو خاندان یا فضلانڈو یا جتنے بھی یہ ہیں، میں میاں شریف کے لونڈوں کا یہ کہوں گا کہ یہ وہ گلی کے دلال تھے جنہیں میڈیا نے پہلے غنڈہ بنایا، پھر مافیا بنایا اور پھر ہم پر سیاستدان بنا کر مسلط کر دیا۔ تو یہ قبضہ مافیا ہے۔ میں اس قبضہ مافیا کو اپنے اوپر مسلط کرنے میں اپنے آپ کو، پوری پاکستانی قوم کو اس کا گناہگار ٹھہراؤں گا۔ جی اوور ٹو یو جی، سوری میں نے بات لمبی کی، اس کے لیے میں معذرت زبردست خالد، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ادھر نیچے ہمارے ساتھ ایک نیا ہمارا دوست ہے، اپنا آدمی ہے، احمد سید پیرزادہ، اس کو اگر آپ لے سکتے ہیں تو پلیز اس کو لیجیے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے لے لیا، اوپر دے دیا، یہ آ گئے اوپر آ گئے۔ احمد سید پیرزادہ، یہی ہے سر، دیکھ لیں۔ جی جی بالکل نہیں یہ ارشد شریف نہیں، احمد سید پیرزادہ۔ وہی کاکا جی السلام ہاں علیکم۔ وہی ہے وہی ہے۔ دا کام چلالا پور تو گو رہی۔ ہاں بالکل ٹھیک تھے ہاں احمد سید سروڑے خی۔ خیر دجتا خیر سب بھائی کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں احمد سید آپ بتا دیں ذرا کہ جو موجودہ حالات میں ایک طرف تو ہم نظام پہ بات کر رہے تھے، دوسری طرف عوام کی بات کر رہے تھے کہ عوام کیوں خاموش ہے، اور آپ سوابی میں کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ اچھا جی، اصل بات تو یہ ہے نا کہ دو سوال ہے آپ۔ اچھا دوسرے سوال کو پہلے لیتے ہیں کہ ادھر ابھی کیا حالات ہیں۔ ادھر تو کے پی کے میں حالات آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کیسے ہیں، پھر بھی تھوڑا گزارا ہے۔ اسلام آباد پنڈی پنجاب کا سائڈ پہ تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگا سکتے، خان صاحب کی تصویر نہیں لگا سکتے، کیسی بربریت اور جاہلیت اور آمریت بولے، کچھ بھی بولے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جغرافی کی جو تاریخ ہے نا، جو ہسٹری ہے، آپ 1000 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، غزنوی سے اٹھا کے آخر امپراتور ابدالی تک دیکھ کے جو 17ویں صدی میں گزرا ہے، 1782 تک۔ تو اس میں اس قوم کو صرف اس نے کیا دیکھا ہے، غلامی دیکھی ہے، لیکن اس کو سمجھ ابھی تک نہیں ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہم 75 سال سے غلام تھے، دیکھو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ تو پوچھ کے اوپر کوئی بات کرتا تھا تو آپ سیدھی گالی دیتے تھے، ابھی اس پوچھ کے بھائی ہمیں کیا پتا تھا؟ آشد شریف، عمران ریاض، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو ہم بیچارے غریب عام لوگوں کو کیا پتا تھا؟ بیچ میں انہوں نے ایسا پردہ رکھا ہوا تھا نواز شریف کا، زرداری کا۔ اصل بات ادھر یہ ہے کہ اس نظام سے ایک بھائی نے بولا ٹکرانا پڑے گا، اس نظام سے ایک دفعہ ٹکرانا پڑے گا۔ کپنی اور نظام اپنی آخری سانسوں پہ ہے۔ نظام اتنا ننگا ہو چکا ہے، اتنا ننگا ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اب ایک ریورس بہت مشکل ہے، نہیں لے سکتا وہ ریورس کے۔ نظام سے ٹکرا کے یہ نظام پورا چینج کرنا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 24-25 کروڑ۔ ابھی یہ کتنا کثیر النسل ملک ہے، کتنی نسلیں اس میں رہتی ہیں۔ بھائی صاحب آپ نے سب کو جوڑ کے کیسے رکھنا ہے؟ ایک ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری سب سے پہلی اکائی ہے ایک ہونے کی، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ ملک بنایا لا الہ الا اللہ کے نام۔ دوسری اکائی ہماری کیا ہے؟ ہمارا سوشل کانٹریکٹ۔ آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو سب کو پتا ہے کہ یورپ کس طرح یہ لوگ رہتے ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ کر کے رہتے ہیں۔ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہمارا آئین ہے۔ ابھی آئین میں میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق، آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک۔ جی۔ تو
फंडामेंटल राइट में इधर सबसे पहला जो मेरा राइट है वो भाई मेरा सबसे पहला राइट आइन में वोट डालना है, राय देना है। एक आदमी को हटा के अपना पसंद का आदमी लेके आना है। एक मैं लेके आया, मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा आया, अच्छा इमरान खान आया, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, आइन में सबसे पहला मेरा हक है। ये हक तो मुझसे छीन लिया। न इस मुल्क में सेहत है, न काम है, न धंधा है, न यहाँ पर कानून है। एक इदारे में आप जाए, अदालत से लेके पुलिस, पुलिस से लेके इरिगेशन, आप किधर भी जाए आपको पैसा देना पड़ेगा। एक 107 की तारीख में आप अदालत जाए, आपको 1000, 1200, 1500 देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी। खुलेआम शरेआम। अवाम की बात की, भाई नाप तोल में कमी है, हज 10-10 करते हैं। ब्रिटिश के बनाए हुए पुल अभी तक खड़े हैं और हमारे पुल उसके 10-10, 70 साल में बन गए, वो सारे पानी लेके बह गए। ब्रिटिश के बनाए हुए पुल अभी तक, ये हमारा ईमान है। तो बिल्कुल। अभी इस कौम को 1000 साल बाद पता चला कि हम गुलाम हैं। आज़ादी क्या होती है, आज़ाद मुल्क क्या होता है, आप सबको पता है। मुल्क वही आज़ाद है जिसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। और इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इस्लाम और कलमे पे होनी चाहिए। अवाम की जो मेजॉरिटी अवाम है, जो हम चाहते हैं वही होनी चाहिए। इसमें आप सबको पता है, इसराइल को नहीं मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसराइल को तोड़ पे बना पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप इन सब बातों से मुकर रहे हैं, अभी पीछे हट रहे हैं, जर्नलियों को मैं कह रहा हूँ, तो आपने हमें 75 साल से क्यों ये पढ़ाया? फिर आपने हमें गज़वा हिंद की दर्स क्यों दी? आपने लाल किले पे झंडा लगाने का दर्स क्यों दिया हमको? मेरे सवाल तो इनसे यही है कि आप क्यों मुकर गए? आप यहूद उनूद के गुलाम बन गए। जिस आदमी को 90% अवाम पसंद करती है या वोट देती है या कुछ भी हो, उसको अपने जेल में डाला हुआ है। बेशर्मी की इंतहा यह है कि हमारे नंबर 1 ने पिछले 2 साल 2.5 साल में खान साहब के खिलाफ एक करप्शन का केस भी नहीं लेके आया। एक केस भी करप्शन का नहीं है। देख लो, 5 साल केपीके की हुकूमत, फिर तकरीबन 3 साल केपीके की हुकूमत, 2.5-3 साल ये विफाक की हुकूमत, एक केस भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। केस क्या लेके आए? इद्दत में निकाह किया। अभी देखो ये केस है, इद्दत में निकाह किया, तोशा खाना, ये केस है। ओ भाई करप्शन लेके आओ। बीआरटी में खान साहब ने इतना अरब रुपया खाया, ये सबूत है अवाम के सामने। ट्रायल करो, शरेआम करो। क्यों नहीं करते खुलेआम ट्रायल? भाई तुम्हारे दिल में चोर है, हमको पता है, अवाम सब जानती है। और अवाम भी सिर्फ 8 फरवरी का इलेक्शन का एक डेट का इंतजार कर रही है। हो सकता है कि हमारे दिल में भी यही है कि हो सकता है इलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि कुछ इनके दिल पे रहम आ जाए, लेकिन कपनी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। आसान हल यही है भाई, जब तक जीएचक्यू आबाद है, ये कोर कमांडर और ये आर्मी का सिस्टम जो चल रहा है इस मुल्क पे तो कब्जा इसको तोड़ना, अहमद सैद, इसको तोड़ना किसका काम है? ये जी अवाम का काम है। अवाम बाहर निकलेगी, जीएचक्यू के सामने बैठेगी, जीएचक्यू के सामने बैठेगी, अवाम जाएगी उधर बैठेगी कि हम बैठे हैं। ये आपको कम से कम 8-10 लाख, 15-20 लाख, 2-3 मिलियन लोग जाना चाहिए इस्लामाबाद में। ये आपके क्या लेके आएंगे? 5 लाख, बस बहुत बड़ी बात है 5 लाख। अच्छा, और मजे की बात ये है ना, ये 25 करोड़ का 1% भी नहीं बनता। और मुझे तो अपने पंजाब के भाइयों से थोड़ा गिला है कि इनको जबरदस्त खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना हिस्ट्री देखा 700-800 साल का, तो पंजाब की जमीन पे जो लोग पैदा हुए, तो कोई तंजिया कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उनको पाकिस्तान की शक्ल में फर्स्ट टाइम पंजाब के लोगों को पाकिस्तान की शक्ल में हुक्मरानी के लिए मतलब मेजॉरिटी पंजाब की है, क्योंकि वहां से विफाक बनता है। एस्टेब्लिशमेंट भी सारा जोर पंजाब पे लगाया हुआ है। अहमद पीरजादा, जी माजरत मैं आपकी बात को आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यही चीज, यही बात बिल्कुल आपने भले तंजिया बात नहीं की मेरे भाई। मैं 15 साल की एज से पूरे पाकिस्तान को जान चुका हूँ, छांट फांट चुका हूँ। मैंने पूरा पाकिस्तान देखा। हो सकता है यहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान भी ना देखा हो, जो सुन रहे हैं और जो बैठे हुए हैं। कहाँ कराची से लेके खैबर तक और बलोचिस्तान से लेके बॉर्डरें क्रॉस करके मैं 6 कंट्री भी घूमा हूँ दुनिया की। बात यही है, तुम लोगों का गिला हम लोगों पे बनता है। मेरा नहीं, कोई ये पंजाबी गिला भाई नहीं मेरे है, साथ उसको मुकम्मल नहीं किया उससे, वो ऐसे नहीं है। वो क्या कह रहा है अहमदुल्ला आपसे? भाई, वो मैं तारीखी समझ गया हूँ वो कॉन्टेक्स्ट में बात। बात कर रहा है। मैं इसको वो जो आप तारीखी आप कॉन्टेक्स्ट एक में बात बात कर रहे जो हैं, कर रहे अहमद हैं, भाई बात कंप्लीट करो। करने दे, बड़ी ये जबरदस्त यही बात कर रहे हैं वो। इसमें यही चीज है वाकई कि आप लोग यही समझते हैं कि मैं नहीं आप पे भी तंज कर रहा, आप दोनों हमारे भाई नहीं, हैं, वो भी नहीं, बात आपकी ठीक है।
دیکھیں ہمارا اچھا بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ ہاں عوام جی ہے، ہماری امید ہی ادھر سے ہوتی ہے۔ نہیں بس وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا، انہوں نے یہ بات کی نا کہ جو قوم اچھا نیاز بھائی، پیٹرول میں ملاوٹ نیاز کرے بھائی، گی، مرچ میں ملاوٹ کرے گی، وہ کیسے ایمانداری سے کھڑی ہو نیاز سکتی ہے؟ بھائی، جی نیاز بھائی، الفا بھائی نیچے آئے ہیں، ریکویسٹ کریں انہوں نے کہ اگر اوپر آنا چاہیں تو ایک سیٹ چاہیے ہوگی ان کی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ تھوڑا نیچے یہ کریں نا۔ نیت بھائی آپ مجھے اتار دیں، اوپر مجھے بیٹھ اتار جائیں، دیں میں بھائی، نیچے مجھے جا رہا اتار ہوں۔ دیں، مشکل نہیں۔ او ایک میں منٹ، چلا جاتا ہوں، کوئی نہیں، آپ چودھری صاحب سارے سارے بیٹھے چل رہے، جائیں سارے گے، بیٹھے جنہیں رہے۔ جانا چل جاؤ۔ بس صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے ایک ٹاپک پہ بات کر رہے تھے نا، کہ نکتہ بھائی نے اٹھایا تھا، اس پہ 2 منٹ بولنے دیں سب کو، یہاں تو موضوع پہ بات کر لیا کریں تو سرکل پہ چل کے، تو پھر آگے ڈیبیٹ کو لے جایا کریں، میں ایسے وہی کہہ بندہ رہا ہوں نا ویٹنگ کہ پہ ان ہوتا کو ہے۔ کمپلیٹ کرنے دیں تو پھر یہی ہوگا الفا سر، بھائی یہی کو لے ہوگا، لیں گے۔ ایک منٹ اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، وہ اسی پہ چلیں گے۔ الفا بھائی آپ اوپر آئیں گے پلیز۔ میں نے انویٹیشن بھیج دیا ہے۔ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی وہ آ احمد گئے۔ بھائی، آپ بات کریں، السلام احمد بھائی علیکم اپنی الفا بات بھائی۔ مکمل کریں۔ اچھا السلام الفا احمد بھائی صاحب علیکم، آپ السلام پورا علیکم، کریں آپ اپنے، آئے باہر آئیے۔ ویلکم۔ احمد صاحب آپ پورا کریں اپنی بات۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں قطع کلامی کی معافی، میں ریفیوز اس لیے نہیں کیا کہ برا نہ لگے، میں کچھ دیر میوٹ پہ رہوں گا، کچھ معاملات نپٹا رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن سن رہا ہوں گا، اور ایز سون میرے پاس تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوگی، میں آگے بولنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ چلے جب ٹھیک، آپ کہیں گے۔ کوئی انتظار کریں، ہم انتظار کریں۔ جی احمد صاحب، پیرزادہ بھائی، آپ بولے سر، آپ۔ اچھا جی، میں اپنی بات کو پھر اپنی جگہ سے شروع کروں جدھر میں نے دورہ چھوڑا تھا۔ اگر آپ سوری سر، ہسٹری اٹھا سوری کے، ہے، جی سوری ہم نے بیچ میں بول دیا، سوری۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا، جب میں نے بات کی کہ پنجاب کے لوگوں کو فرسٹ ٹائم پاکستان کی شکل میں ایک ملک ملا، حکمرانی کا موقع ملا، کیونکہ اس سے پہلے اس زمین کے لوگوں کو 1000 سال میں اپنے لوگوں کو جو ادھر زمین پہ پیدا ہوئے، ان کو حکمرانی کا موقع نہیں ملا، چاہے وہ کوئی بھی وجہ ہو۔ ادھر مغل آئے، 500-600 سال رہے، ادھر خلجی آئے، ادھر برٹش آئے، رنجیت سنگھ آیا، احمد شاہ ابدالی ادھر لاسٹ آیا، اس نے 1747 یا 48 میں غالباً یہ لاہور پورا مغلوں سے لیا۔ پھر پنجاب کی خصوصیت کیا ہے؟ ادھر اگر شیر شاہ سوری ہند گیا ہے تو اس نے پنجاب کو لانچنگ پیڈ بنایا، ادھر سے فوج لی ہے، لوگ لیے ہیں، جنگ کے لیے گیا۔ ادھر سے ابدالی گیا پانی پت تو اس نے بھی پنجاب کو لانچنگ پیڈ بنایا، ادھر سے فوج لی، ادھر سے لوگ لیے، جنگ کے لیے گیا۔ تو لاسٹ میں آ کے جب ان کو یہ حکمرانی ملی تو انہوں نے، بھائی آپ دیکھ لے کہ اسرائیلی یا انڈین جو لوگوں کی عورتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی سیم وہی چیزیں کر رہے ہیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی آپ کو ملی اور اتنی بدتر حکمرانی آپ کر رہے ہیں، لوگوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا حساب تو کدھر نہ کدھر نکلے گا۔ اور یہ تاریخ ہے ہسٹری کی کہ پنجاب پہ جب بھی کڑا وقت آیا، ہند پہ آیا، یا اگر ادھر سے جنگیں ہوئی تو یہ KPK کا سائڈ سے لوگ گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پھر وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، ایک دفعہ پھر KPK کی سائڈ سے لوگ نکلیں گے، اسلام آباد، پنڈی اور پنجاب بھی نکلے گا انشاءاللہ، اگر یہ الیکشن نہیں کراتے، کیونکہ لوگ صرف الیکشن کی وجہ سے چپ ہے کہ بھائی ہو جائیں گے، 2-3-4 مہینے ہم گزارا کر لیں گے، الیکشن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لوگوں کو اس ملک سے پیار ہے، لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ٹوٹے، اس کو دوسرا بنگلہ دیش بنا دے۔ اور یہ فوج تو اتنی بے شرم ہو چکی ہے، ہم نے تمہاری، ابھی آپ دیکھو کسی کی شلوار اتار دو، اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے، تمہاری پتلونیں اتار دی، ہم اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یار ایک آدمی تمہاری پتلونوں کی، اتارے ہوئے پتلونوں کی دفاع کر رہا ہے، تم اس پہ چڑھ گئے ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یہ کوئی میزائل کا تجربہ کرتے ہیں، کوئی ٹویٹ کرتے ہیں، آپ ان کے ٹویٹ پہ ٹویٹ دیکھیں، آپ ان کی حالت دیکھیں۔ جو ہمارے گاؤں والے ہیں یا جتنے بھی دوست فوج میں ہیں، سارے بھائی بھاگنے کے چکر میں ہے کہ پاسپورٹ بناؤ، نوکری چھوڑو، بھاگو ادھر سے۔ کیوں؟ ٹکے کی عزت نہیں رہی۔ مجھے ہندی فوج اور پاکستانی اور فوج میں ہمارے بھی کوئی گاؤں فرق کو نہیں۔ جی پاکستان فوج کہا جاتا ہے، بالکل جی بالکل، لیکن سارے اس پاکستان میں زیادہ لوگ ہمارے شہر سے ہے نا۔ جی، اور یہ اتنا انہوں نے دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری نواز شریف بھی اتنا کرپٹ نہیں ہوتا، وہ بھی اتنے برے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کرپٹ کیا ہے ملک کو، انہوں نے ہر ادارہ تباہ کیا، انہوں نے یہ کرپٹ سیاست دانوں کو لے کے آئے، یہی لوگوں کو ابھی دیکھو پھر سے لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی صاحب 80 سال کا
बूढ़ा आदमी है, सन 80-85 का सियासतदान है, आप उसको लाके हमारे सर पे अभी तोप रहे हैं। भाई वो नहीं चला सकता, पाकिस्तान का नजरिया वो नहीं चला सकता, वो तो एक नौकर है, जैसे मेरे घर के बाहर नौकर बैठा है। इनको नौकर चाहिए, इनको लीडर नहीं चाहिए, इनको वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा नहीं चाहिए, इनको नौकर चाहिए जो दरवाजे के सामने बैठे रहे, जैसे काकड़ है या शरीफ है। इनको नौकर चाहिए जो नौकरी करे, तनख्वाह ले, बस बात खत्म। और हमें चाहिए क्या? ये भाई हमारा वतन है, इसका एक नजरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मुसलमान हैं, 47-57 इस्लामी मुल्क है। भाई हमें तो उम्मत की सालारी करनी थी। ये एटम बम पे जो इतना नाश करते हैं, स्पोर्ट्स पे इतना नाश करते थे, क्यों करते थे भाई? इसीलिए तो करते थे कि तुमने उम्मत का दिफा करना है। पाकिस्तान का क्या, तुमने उम्मत का दिफा करना है, क्योंकि दर्स तो आपने हमें दिया ही दिया ना। तो जब दर्स 75 साल से जिहाद का दे रहे हो, यकदम से उसको अभी इस्लामी नजरिया खत्म करके सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फहाशी लेके आ रहे हो, डिक्टेटरशिप। और देखिए वेस्ट, आप लोग वेस्ट में बैठे हैं ना, वेस्ट अमेरिका साहब, यूरोप साहब सपोर्ट कर रहे हैं फौजी को। आप हिलरी क्लिंटन को सुने, वो कहती है इज अ डीप स्टेट, ये डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट हमको खत्म करना है, अवाम को खत्म करना है। डीप स्टेट फौज को बिल्कुल शहरों से निकाल के बॉर्डरों पर पहुंचाना है कि जाओ भाई तुम्हारा ड्यूटी बॉर्डर पे है, सियासत में पाकिस्तान में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये GHQ इसको खत्म करना है, तभी पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। जब तक GHQ आबाद है, ये कोर कमांडर, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ग्रेड क्या है? आप किसी से पूछो, उसका 22 ग्रेड का अफसर है। 22 ग्रेड क्या है? हमारे जिले का AC है भाई। एक 22 ग्रेड का अफसर पूरा 25 करोड़ का मुल्क चला रहा है, हर इदारा वो चला रहा है। अच्छा, जब 75 साल से आप सब चला रहे हैं तो सारे तो तबाह हो गए, PIA तबाह हो गया, स्टील मिल तबाह हो गया, सियासी अखलाकी हर तौर से हम तबाह है, अस्पताल हमारे तबाह है, रिश्वत मैंने बोला कि हर जगह चाहिए भाई। आप पाकिस्तान, मेरा 2 साल मेरे हो गए पाकिस्तान में रहते हुए, 38 साल में 16 साल पाकिस्तान से बाहर मुसाफरी की है, बाहर गुजारे हैं, 2 साल हो गए हुए पाकिस्तान में। 2 साल से मेरे सामने, आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा है इस मुल्क में। कानों को हाथ लगा देंगे, इधर हालत देखेंगे। सेहत कार्ड खत्म कर दिया। जबरदस्त अहमद से जबरदस्त। ओसी भाई या चौधरी साहब, आप जी, मैं दोनों में सिर्फ से एक अनायत भाई, सिर्फ जी, अहमद पीरजादा भाई ने जो बातें की, जी आप यकीन करें, मेरे इस भाई ने, मैं पंजाबी हूँ, वो पश्तून है, मेरा ये भाई है जिसने ये पहली दफा मेरे किसी मेरे ने, रिश्तेदार है। जी, किसी ने मेरे दिल की बात की है। ये जो हिस्टोरिकल तनाजुर में बात की ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इस मेरे प्यारे भाई ने बात की कि 1000 साल की आप तारीख उठा के देख लें तो जो ये पंजाबी हैं, मैं पंजाबी, इनको जो मौका मिला हुक्मरानी का, इन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, वो हक अदा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि चूंकि हजारों साल से गुलाम थे। और बस इसमें भाई मैं एक सिर्फ चीज ऐड करता हूँ। हमारा हमसाया बरादर मुल्क है अफगानिस्तान, ठीक है। आप अफगानिस्तान में देखें, जैसे अशरफ गनी की फौज थी एक, ठीक है, वही पश्तून थे या वही अफगानी थे जो तालिबान भी थे, वही अफगानी थे जो पैसे लेके उसकी फौज में भी भर्ती हुए, ठीक है, और वही फौज थी जो बगैर लड़े भाग गई, ठीक है ना। पश्तून तो वही थे, अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली वाले ही लोग थे ना ये सारे। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम या मसला जो है ना, ये ओरिजिन का नहीं है, ये मसला होता है नजरिए का, नहीं ये नहीं, मसला होता है मैं एक स्ट्रक्चर मकसद का। और है ओसी भाई। जी जी, मैंने इस अनायत भाई सिर्फ कंक्लूड करने दें हाँ, मुझे, मैं मैं बस इंशाल्लाह। खत्म करता हूँ। 5.5 लाख फौज है, 25 करोड़ आवाम है, और वहां पर सिर्फ 80,000 सर तालिबान मैं थे। सिर्फ एक सेकंड, मैं कंक्लूड करता हूँ। ये जो हमें अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी, चले मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए, हमें अगर, मैं तो ये समझता हूँ कि जनाब साहब को ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो कि गोरे ने एक फौज तैयार की, जैसे अशरफ गनी की फौज बनाएगी, ये फौज जो कि इस मट्टी की, इस मुल्क के जो, या इस धरती के जो लोग थे, उनके इस्तेसाल के लिए बनाएगी। जो काम ये आज कर रही है, बहुत से हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी ये दे आर सरप्राइज्ड, ठीक है ना, कि ये कैसे हो सकता है। तो वो ऐसे हो सकता है क्योंकि ये शुरू से ऐसा करती आ रही है। 1857 की जंग आज़ादी थी, उसमें 10 लाख लोगों को शहीद किया गया या मारा गया या कत्ल किया गया, उनमें मेजोरिटी मुसलमान थे, और उनको कत्ल करने वाली यही ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, राइट। तो ये बिल्कुल मेरे भाई के साथ आई एग्रीड 100% कि ये ऐसा ही है कि हम इस फौज के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। इस अदारे को ठीक, या तो रिस्ट्रक्चरिंग इसकी होनी चाहिए, या इसके मुतबादल हमें एक निज़ाम है, तो यहाँ तक कह दूँ कि मुतबादल हमें कोई एक नई कौमी फौज भी हम वो कर सकते हैं।
एक थोड़ा सा एक ऐड करूंगा इसमें 30 सेकंड, अनायतुल्लाह भाई, फिर आपको माइक देता हूं मैं। तारीखी तनाजर में जो है ना अहमद पीरजादा भाई, जो हम पंजाबी मुसलमान है ना, हम अपनी जैसे आपने कहा अहमद शाह दुरानी है या सुल्तान महमूद गजनवी हैं, इस्लाम की बरक़ात की वजह से, इस्लाम की कबूलियत की वजह से हम इसी तारीख को अब ऑन करते हैं, यानी वी आर पार्ट ऑफ दिस लार्जर उम्मा, यानी इस बड़ी उम्मत का हम अपने आप को हिस्सा समझते हैं, और इसी तारीख को, जैसे तुर्कों की तारीख है या हमारी अफगानों की तारीख ठीक है, है उसको फिर हम ऑन करते हैं। आबद साहब, हमारे तो 4 बज गए हैं, तो शायद डिबेट आपकी किधर किसी और तरफ चली गई है, तो ये शायद आपको नींद आ गई है, तो नहीं बुरा नहीं ठीक है बनाना सर। इतनी अहमद जबरदस्त भाई, डिबेट है ये। तो अगर आप जाना चाहें तो, लेकिन आपको बड़ा शुक्रिया, आप इतनी देर बैठे, Ahmed तो Said बड़ी Abiyar मेहरबानी। Azakhdalta. वो ना जी जी वो भाई भी चले गए नीचे, तो आपने एक पॉइंट लेके चले थे, तो आपने उस पर बात थोड़ी करनी थी, लेकिन आपने उस पर डिस्कस नहीं किया, हम तो बड़ा वेट कर रहे थे उस पर, तो चलें। और नहीं वो किधर किधर चले थे पीरजादा, किधर चला गया है आप? उनको नायतुल्लाह ऊपर बुला ले जरा, मैं सिर्फ ऊपर रिसीव कर ऊपर आए लेता ऊपर आए चलो। ऊपर आए ऊपर आए। ठीक है जी, कमर वो समझे अगर नहीं आप मेरी जाना चाहें बात तो को। ठीक है, थैंक यू। अहमद सैद जरा ऊपर आ जाए, मेरा मतलब था कि आप रोज आया करे, तो आप चले गए फिर। किधर गए यार? अहमद सैद, उसको मैंने कहा कि आप रोज आया करे, मैंने पश्तो में कहा, तो उसने समझा कि मुझे जाने के लिए कह रहा है। ਕਮਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ से सब्र कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ आ जाना सी। अच्छा अनैत भाई, ओसी भाई, दूसरों को भी शामिल कर दिया करें, ताकि जो तो है ना चौधरी दूसरों साहब को मौका दीजिए, या कमर भाई, दोनों में से जो कोई भी इस मौजू पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज। चौधरी मेरे घर का बंदा है, चौधरी का चौधरी को दियो ना। चौधरी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। नावल वालेकुम भाई ਕੀ सलाम। ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। नायत भाई ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? वालेकुम ਅੱਛਾ, सलाम। ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 100% ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ इसमें मैं थोड़ा सा सारी आपको इंटरप्ट करता हूँ। ये बात देखिए हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। देखिए वहाँ अक्सरियत है, 12 करोड़ है। फॉर एग्जाम्पल KPK 4.5 करोड़ है या 5 करोड़ है, तो इधर से भी 30% आर्मी है KPK से, तो तकरीबन 60% जो है वो पंजाब से है, और 10% और लोग भी हैं, तो शामिल सब है। ये जी नहीं शामिल आपकी सब है, वो सही है आपकी नायत वो भाई। आप मैं जो बात कर रहे हैं ना पंजाब उससे के मुकाबले में सियासतदान की बात कर रहा हूँ कि सियासतदानों ने मुल्क तबाह किया है पंजाबियां ने। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फौज की नहीं मैं कर रहा हूँ कि नहीं, फौज नहीं, सबसे बड़ी बुराई तो फौज है ना, हम तो इस पे हाँ जान जी वो देते तो थे। है ही है, हाँ, वो लेकिन तो है ही है। सियासतदान भी अस्तगफिरुल्लाह, बस क्या, आप पूरा करेंगे। नायत भाई जितने भी वजीर बने ने ना वो सब ज्यादा पंजाब चो बने ने। हर हुकूमत च पंजाब चो वजीर बनते रहे ने, बड़े बड़े ओहदे ते गए ने। सब नालों जितना भी निजाम गंदा किया है ना वो पंजाब वाली गवर्नमेंटा ने किया, जितना भी गंद फैलाया है। हुण भी जितने थल्ले करप्ट ने ना दारे, वो पंजाब दे इदारे करप्ट ने। इन्ना इन्होंने गंद फैला दिता है, यकीन करो नायत भाई, ये तो वो वीडियो असीं देखते ही नहीं, वो वीडियो आउंदियां ही नहीं मंजरे आम ते, जिन्ना को गंद साडे मुल्क च शायद किसी दुनिया के कोने ते होवे। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यार। जब मुझे मौका, जब आप बात खत्म करें तो मुझे बताइएगा। जी थैंक जी कर ले फिर, हम इधर यहाँ कर ले। यू। ये भी ये आप फिनिश करें, आप खुरम फिनिश भाई करें, आप करें, बात करें। पहले आप फिनिश कर लें, मैं करता हूँ, आप फिनिश कर लें। जी सर, मैं सारा एक गल कर रहा कि जिन्ना को गंद साडे मुल्क शायद किसी दुनिया के कोने ते होवे, और जिन्ना को गंद साडी फौज ने पूरी दुनिया के उत्ते फैलाया ना, पूरी दुनिया के उत्ते बदनाम सानू करन वाली साडी फौज है। कोई भी हुकूमत बनी है सर, इन्हां ने उस हुकूमत नूं चलन भी नहीं दिता। 2 साल 3 साल बाद इन्हां ने उस हुकूमत दा
ਸਰ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? जी 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 ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਗਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਝਿਆ, ਕੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਬਦ ਭਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਬਾਜਵਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਰਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਏ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਚਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। नदीम नदीम मैं आपको नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक। ਸਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अनायत भाई ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, चौधरी साहब ਸਿਆਸਤਦਾਨ नहीं कर सकते। चौधरी साहब अनायत भाई वो पीरजादा आए हैं, उन्हें कहें वो ऊपर आए, वो पीरजादा आए हैं सुन रहे हैं। अनायत भाई उन्हें कहें वो ऊपर आए। जी चौधरी साहब शुरू रखो। हाँ जी अवध भाई, सियासतदान ने ना जेड़े ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5% भी ताकत नहीं है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਐਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਛੜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਦੀ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਰਾ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਛੜਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਬਰਲਿਨ ਬਗੈਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80,000 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਨੈਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੜਪ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮ। चलो आज चौधरी साहब दूसरा टाइम दईए थोड़ा जा। कमर डोगर साहब तुसी टाइम लाओ तो फिर उस बाद मैं खुरम
ਖੁਰਮ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸੌਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ